হ্যালো ফ্রেন্ডস, আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা এই ভিডিওটাতে বাংলা থেকে হিন্দিতে কিভাবে কথা বলে সেটাই শিখব। তবে দেরি না করে চলুন ভিডিওটা শুরু করি। আপনি এত রাগ করছেন কেন? হিন্দি হবে, যদি কোনো ছেলেকে এই কথাটা বলি তাহলে বলবো আপ ইতনা গুসা কিউ কর রহে হো, আপ ইতনা গুসা কিউ কর রহে হো। আর যদি কোনো মেয়েকে বলি তাহলে বলবো আপ ইতনা গুসা কিউ কর রহি হো, আপ ইতনা গুসা কিউ কর রহি হো। এখনো সময় আছে, নিজেকে শুধরে নাও। হিন্দি হবে अभी भी समय है, खुद को सुधार लो। अभी भी समय है, खुद को सुधार लो। এখনো সময় আছে হিন্দি হবে अभी भी समय है, নিজেকে এখানে হিন্দি হবে खुद को, শুধরে নাও হিন্দি হবে सुधार लो। अभी भी समय है, खुद को सुधार लो। আমাকে এটা করার জন্য বাধ্য করো না। হিন্দি হবে मुझे ये करने के लिए मजबूर मत करो, मुझे ये करने के लिए मजबूर मत करो। আমাকে এখানে হিন্দি হবে मुझे, এটার হিন্দি হবে ये, করার জন্য হিন্দি হবে करने के लिए, বাধ্য হিন্দি হবে मजबूर, করোনার হিন্দি হবে मत करो। मुझे ये करने के लिए मजबूर मत करो। যা হবার আছে তা তো হবেই। হিন্দি হবে जो होना है वो तो होगा ही, जो होना है वो तो होगा ही। যা হবার আছে এখানে হিন্দি হবে जो होना है, তা তো হবে হিন্দি হবে वो तो होगा ही, जो होना है वो तो होगा ही। কথা বলে নিজের সময় নষ্ট করো না। হিন্দি হবে बात करके अपना समय बर्बाद मत करो, बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। আমার এখানে ভালো লাগছে না। হিন্দি হবে मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। এটা তোমার নয়, এটা আমার। হিন্দি হবে ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। আমি আপনাকে কিছু দেখাতে চাই। হিন্দি হবে ছেলে বললে বলবেন मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, আর মেয়ে বললে বলবেন मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। এখানে আমির হিন্দি হবে মেয়ে, আপনাকে হিন্দি হবে आपको, কিছুর হিন্দি হবে কুছ। দেখাতে চাই ছেলের জন্য হবে दिखाना चाहता हूँ, আর মেয়ের জন্য হবে दिखाना चाहती हूँ। এটা বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন। হিন্দি হবে ये बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, ये बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো। হিন্দি হবে जितनी जल्दी हो सके वापस आओ, जितनी जल्दी हो सके वापस आओ। আমি শুধু তোমার উপর ভরসা করি। হিন্দি হবে ছেলে বললে বলবেন मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ, আর মেয়ে বললে বলবেন मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। কারোর সাথে ঝগড়া করো না। হিন্দি হবে किसी से लड़ाई मत करो, किसी से लड़ाई मत करो।